वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। इस चमन के टाउन इंचार्ज कामरान अख्तर भाई, उनकी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर जो हमारी COC के जिम्मेदारान यहाँ इस टाउन को देखते हैं, उनको यहाँ पर बैठे हुए राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान जो खानजादा भाई आए हुए हैं, यहाँ पर अहमद सलीम सिद्दीकी भाई आए हुए हैं, यहाँ पर नेक मोहम्मद भाई आए हुए हैं, यहाँ पर COC के और तमाम जिम्मेदारान, और यहाँ पर मौजूद सबसे ज़्यादा जो बल्दिया टाउन के माएँ बहनें और बुजुर्ग नौजवान और ये जो बरादरी के सारे बड़े आए हुए हैं यहाँ पर हमारी दावत पे, तो और मीडिया के तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप हजरात का दिल की गहराइयों से मैं MQM पाकिस्तान की जानिब से, बल्दिया सेक्टर की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हजरात अपने घर को छोड़कर, हमारी रिक्वेस्ट पे अपने आराम को छोड़कर आप हमारी दावत पे हमारे साथ आपने रोज़ा खोला है। ये रमज़ानों में किसी के अपने घर को छोड़कर कहीं और अब जाकर अफ्तार करना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैं इसको समझ सकता हूँ। और आप हजरात का, आप चूँकि सब मेहमान हैं, मेहमान मैं नहीं हूँ, ये हमारे इधर लोग बैठे हुए मेहमान नहीं हैं। मैं यही साथियों को बार बार वहाँ से कह रहा था बार बार कि भाई ये मेहमान जो आए हुए, आपने किसी को बुलाया हुआ है, हमने इन मेहमानों को अपने पास बुलाया हुआ, इनकी खिदमत करनी है। हम VIP नहीं, आप VIP हैं हमारे, मैं आपका मेज़बान हूँ, मैं मुझ समेत MQM के जिम्मेदारान यहाँ पर ये सब मेज़बान हैं, तो आप मेहमान हैं। आपका शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि आप अपने घर, आप अपनी हमारी दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। आप रमज़ानों में अपने घर के कंफर्ट लेवल को छोड़कर जाना, कहीं अफ्तार करना बहुत दिल गुर्दे का काम है और बहुत बड़ी कुर्बानी है। और आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं, आपको सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये कोई सियासी जलसा नहीं है। जलसे, तकरीरें आप लोग बहुत सुनते रहते हैं और आइंदा भी सुनेंगे, पहले भी सुन चुके हैं। अफ्तार के वक्त रोज़ा खुलवा कर खाने के इंतज़ार में बैठे हो लोग, और उस वक्त आप खड़े होकर उनसे बात करें, बात बनती नहीं है, बात बनती नहीं है। तो थके हुए लोग हैं, रोज़ा खोल कर बैठे हुए हैं, तो इस वक्त तकरीर करने का ना माहौल होता है और ना बात करनी चाहिए लंबी। मैं साथ, ये हमारे जो कॉम्पेयर साहब थे, जो माशाल्लाह से हमारा नौजवान, वो 10 शेर सुनाएगा पहले, तो उसके इतनी लंबी तो तकरीर हो जाती है। तो मैं वहां से आवाजें लगा रहा था कि भाई शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। मीडिया के साथ ही आए हुए सारे, उनका भी शुक्रिया सब लोगों का। तो जबकि मैंने खाना लगाना शुरू करें, जब तक खाना लग रहा है 2-4 मिनट 3 मिनट में आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान में सारे तजुर्बे हो गए, इस पाकिस्तान में सारे तजुर्बे हो गए। पिछला तजुर्बा कराची के लिए इमरान खान की पार्टी का हो गया, PTI का। 15 सालों से यहाँ पर पीपल्स पार्टी है। अगर इस कराची को कभी भी किसी ने बनाया था तो वो MQM के दौर में ही बना, और सारे तजुर्बे होने के बाद अब ये बात हतमी है कि ये कराची दोबारा बनेगा तो MQM के दौर में ही बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बल्दिया टाउन ऐसा नहीं था जैसा आज है कि 2 महीने के बाद 1 घंटे के लिए पानी आता है। ये बल्दिया टाउन ऐसा नहीं था। इस बल्दिया टाउन की गलियां गवाह हैं कि रात को जब ये बल्दिया टाउन सोता था, मैंने दर्जनों रातें जो है वो इस बल्दिया टाउन में आपकी सड़कों पर, आपकी गलियों में जाकर गुजारी हैं आपकी खिदमत करने के लिए। यहाँ के टाउन नाज़िम, यहाँ की यूनियन UC के लोग, यहाँ के जिम्मेदारान, हमने दर्जनों रातें यहाँ पर, मैंने कम से कम दर्जनों रातें यहाँ पर इस बल्दिया टाउन में जाकर गुजारी है। ये बल्दिया टाउन लोग दूर दूर से आते थे,
اس بلدیہ ٹاؤن میں انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم بنایا، فلڈ لائٹس لگا کر لش گرین گراؤنڈ کے ساتھ، جو کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو بندے پیچھے بناتا ہے اس کو لا کر اس سے گراؤنڈ بنوایا بلدیہ ٹاؤن میں۔ اس بلدیہ ٹاؤن میں ہم سے پہلے کوئی ڈائریکٹ پانی کی لائن نہیں تھی، وہ ہب ریزروائر سے 60 لاکھ گیلن پانی 40 کلومیٹر ناردرن بائی پاس کو چیرتے ہوئے لا کر ڈائریکٹ پانی کی لائن یہاں بلدیہ ٹاؤن کو۔ آج اس بلدیہ ٹاؤن کی پانی کی لائن میں 138 ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں، 138 ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں اس پانی کی لائن پر، جو کہ بلدیہ ٹاؤن کو پانی آتا ہے۔ 60 لاکھ گیلن پانی، 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن تھی، چھلنی کر دی گئی۔ درجنوں سڑکیں ہیں، اسی روڈ پر 100 بیڈ کا اسپتال، امراض قلب کا اسپتال جو ہے وہ بند ہوا پڑا ہوا ہے، اس کو صرف آپریشنل کرنا ہے۔ درجنوں پارک بنے، درجنوں سڑکیں بنی، سڑکیں صاف ہوتی تھی، نالے صاف ہوتے تھے، لائٹ جلتی تھی، ایسے حالات نہیں تھے۔ بتانا میں صرف آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ انسان تو آج بھی موجود ہے، وزیر اعظم وزیر آج بھی موجود ہیں، لیکن کردار والے نہیں ہیں۔ تو آج آپ کا یہ حشر ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پہلے جو تھوڑا یہ ہمارے مرجر سے پہلے لوگ کنفیوز ہوئے تھے، سپلٹ ہوا تھا مینڈیٹ، آج الحمدللہ جو ہے وہ سارا سسٹم بھی ایک ساتھ ہو گیا ہے۔ پھر سب سے اچھی بات یہ ہے، اس بلدیہ ٹاؤن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر کراچی کا کوئی اوریجنل نقشہ کسی کو دیکھنا ہو تو بلدیہ ٹاؤن کا کے علاوہ اس علاقے اس NH-249 بلدیہ ٹاؤن کے علاوہ کوئی اور کراچی کا نقشہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کیونکہ یہاں پر برابر کی تعداد میں پختون رہتے ہیں، یہاں پر اسی برابری سے یہاں پر پنجابی سپیکنگ رہتے ہیں، یہاں پر اسی برابری سے یہاں پر اردو سپیکنگ رہتے ہیں، ہزارے واز رہتے ہیں۔ اگر جو کراچی جو کہ ساری زبانیں بولنے والوں کا شہر کہلاتا ہے، اس کا کوئی عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو بلدیہ ٹاؤن کے علاقے میں آ کے دیکھو۔ اور مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ آج MQM کے سیکٹر کی افطار دعوت میں آج اس پنڈال کے نیچے اگر یہاں پر مہاجر بیٹھا ہے تو یہاں پر میرے پختون بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر میرے پنجابی بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر میرے ہزارے واز بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہاں پر میرے سندھی، یہاں پر ساری زبانیں بولنے والے ہمارے بزرگ برادریوں کے لوگ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں سب یہاں پر بیٹھی ہیں۔ یہ ہے نظریہ ہمارا، یہ ہم چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو توڑ کر اپنی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کو مار کر اپنے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم انسانوں کو بچا کر بھائیوں کو بھائیوں سے جوڑ کر ہم حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے ساتھیوں، میں اپنے MQM کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے مہمان